ስለነበረን ጊዜ እግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን። I thank God for this training. በጣም ደስ ብሎኛል በዚህ ስልጠና። I am so happy to be here and take this training. ስሜ ዜና ከበደ ይባላል። My name is Zena Kabada. አዲስ ከተማ ቃሊዮት ቤተክርስቲያን የወንጌል ስርጭት አስተባባሪ ነኝ። I come from Addis Katama Kalawa Church. I have been serving the Lord by leading Gospel Association office. እና በጣም ብዙ ነገር ከዚህ ስልጠና ተምሬያለሁ። I have learned a lot of important lessons from this training. ከጀመርንበት ከሰኞ ቀን ጀምሮ እስከ ዛሬ Since Monday to Friday, በመጀመሪያ ወንጌልን የምንመሰክርበት ካርድ ነበርና I have learned about how to share the gospel. በዛ ወንጌልን በመስራት ውስጥ ብዙ በነበሩ ጥያቄዎች ላይ I have been serving on mission, but I have some of question in my mind. ለአዲስ አማኞች ብቁ ምላሽ እንድንሰጥ ረድቶናል። This training equip me and give me energy how to share for new believers. ከተማርናቸው መጽሐፍ 7 ምዕራፎች አሉ። From 7 of lessons. ከሰባቱ በጣም ውስጤን የነካኝ ስለ መሰረቱ ወይ ደግሞ አለት ላይ ስለተሰራ ቤት Yeah, from 7 of chapter, the lesson which touched my heart is about the word of God, especially building or living on the word of God. እና በዚህ ጊዜ ክርስቲያን በእግዚአብሔር ቃል ካልጸናና እውነተኛ ትክክለኛ የህይወትን ወንጌል ካልተማረ This time, especially this in our areas, people are suffering how to live on the right ways. They suffer. They are living and challenged by different kind of teachings. ብዙ ነገር ከእግዚአብሔር ቤት እንደሚሰርቅና Many things are, for example, false teaching. Some things are stealing people from God's house. ገንቢ የሆነ ትምህርቶችን እግዚአብሔርን ቃል እውነታውን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ካለማወቅ የተነሳ When I evaluate based on this training, people are lacking and well established understanding of God's word. እና ብዙ ወጣቶች ከእግዚአብሔር ቤት እየጠፉ ነው ወደ ዓለም ይሄዱ። Many young people are going back to world. እና መቋቋም የማይችሉበት ብዙ አጋጣሚዎች ይገጥማቸዋልና I have been observing many of them are not stand firm on their salvation. እና ቤቱን በአለቱ ላይ የሚሰራ ግን እንደሚጸና But when I understand that when believers establish or live on the right word of God, አለቱ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነና the rock is the word of God. ምንም ነገር ቢያናውጥ ምንም ነገር መጥቶ ማንንም ቢያናውጥ when they face many kind of challenge, እንደማይችል they never fall down. ይሄን በጣም ውስጤን ነክቶኛል። This really touched my heart. በጣም ደስ ብሎኛል። I am happy to hear and to be trained on this training. ይሄን ትምህርት ብዙ ሰዎች ቢወስዱና I wish many people take this training. እኔ ባለውበት ቤተክርስቲያን ውስጥ Even in my local church, 5 ኳየር አለ። we have 5 choir teams. እኔ የሚመራቸው ደግሞ ጎዳና ተዳዳሪዎች ወደ 28 ልጆች አሉ። This time I have 25 street children. እነዛ ሰዎችን እንደሚያስተምር እርግጠኛ ነኝ። I have decided to train those 25 street children under my leadership. እንዲሁም ሌሎችም ደግሞ ሴት አዳሪ የሆኑት 11 ሴቶች አሉ። And also there are barred women who have been being trained by myself. መሰረታቸው ክርስቶስ ላይ እንዲያደርጉ I will use this training to train them. በክርስቶስ እንዲጸኑ And also it helps them to stand firm on their salvation. በዓለም ላይ ያሉ ፈተናዎችን በእግዚአብሔር ቃል እንዲቋቋሙ There are a lot of temptations, challenge around them. ለማስተማር ብቁ አድርጎኛል። This training equipped me to help those people.
በጣም አመሰግናለሁ። ደስ ይለኛል። በዚህ በመማሬ እድለኛ ነኝ። Thank you so much. I am so privileged to be here. ሁሉም ቢማሩ መሪዎች ብቻ ሳይሆን የቤተ ክርስቲያን ፓስተር የተባሉ በብዙ አይነት ስልጣን በቤተ ክርስቲያን ኃላፊነት ውስጥ ያሉት ሁሉ ቢማሩና ይህን እድል ቢጠቀሙ ደስ ይለኛል። Even I recommend this training for pastors, church leaders, for other ministers too. አመሰግናለሁ። Thank you so much.